Bonjour les élèves كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هاد لا فيديو هادي ان شاء الله غادي يكون فيها لا كوريكسيون ديال لي زيكزارسيس اللي عندنا في ليفالواسيون اي سوتيان لا phrase interrogative la page 81. alors غنبداو بالexercice 3 كيف كتشوفوا. j'indique si la question est totale ou partielle. alors هنا خاصنا نقراو لا كيستيون نشوفوا لو مو انتروغاتيف اللي عندنا باش نقدروا اننا نحددوا هاد لا كيستيون هادي واش توتال او بيان بارسيال. الوغ قبل ما نجاوبوا على هاد ليكزارسيس هذا غادي نديرو ان بتي رابيل ديال لا لوسون que nous avons déjà travaillé. شنو هي لا كيستيون توتال وشنو هي لا كيستيون بارسيال، شنو هو الفرق بيناتهم. Alors, كنا قلنا بأنه l'interrogation totale nécessite une réponse que par oui ou par non. يعني كتحتاج لواحد الإجابة، إما كنقولوا oui ولا si، يعني si هي oui، ولا كنقولوا tout simplement non، يعني ما كاينش عندنا شي إجابة من غير هاد ثلاثة الإجابات. Par contre, l'interrogation partielle il porte sur une partie de la question. يعني كيخصني ناخد واحد الجزء من السؤال وكنضيف ليه الإجابة ديالي على حسب السؤال مطروح. يعني كاينين différents mots interrogatifs، كاينين بزاف. كنا شفنا quand il exprime le temps ou le lieu، qu'est-ce que un COD lorsque je cherche une chose. alors comment, la manière, pourquoi, la cause ou bien le but. كنا شفنا بزاف ديال لي كيستيون. alors غنرجعوا للتمرين اللي عندنا وغادي نقراو لي كيستيون دوني ومن بعد نشوفوا لا ريبونس. qu'est-ce que tu fais maintenant؟ qu'est-ce que tu fais maintenant؟ شنو كدير دابا؟ quelle heure est-il؟ شحال في الساعه؟ quand es-tu né؟ امتاش تزاديتي؟ En quelle année es-tu entré au collège؟ اش من سنة فاش تسجلتي في الإعدادية؟ Es-tu libre cet après-midi؟ واش انت عندك الوقت هاد العشية هادي؟ alors كي كنشوفوا لي كيستيون كلهم كيحتاجوا الإجابة من عندنا sauf la dernière question هي اللي فقط كنجاوب إما بنعم أو لا. يعني si on veut répondre à cet exercice-là, on va dire que la première phrase, nous avons qu'est-ce que, alors elle exprime un COD, c'est une question partielle. Quelle heure est-il? C'est une question aussi partielle. Quand es-tu né? C'est une question partielle. En quelle année es-tu entré au collège? C'est une question partielle. Et la dernière question, es-tu libre cet après-midi? C'est une question totale. L'exercice 4. Notre envoyé spécial a rencontré la chanteuse colombienne Shakira et l'a interviewée. Je retrouve les questions posées à partir des réponses suivantes. alors هنا شنو مطلوب منا؟ عندنا المراسل نتاعنا دار واحد الاستجواب مع المغنيه الكولومبيه شاكيرا وهنا مطلوب منا اننا نلقاو الاسئله المطروحه. عندنا الاجابات فقط، انطلاقا من هذه الاجابات اللي عندنا كيخصنا نلقاو الاسئله. alors je suis né le 2 février 1976. Je suis originaire de la Colombie. J'ai interprété la chanson Waka Waka, le titre officiel de la Coupe du Monde de foot 2010. Mes grands succès sont mes deux chansons Whenever, Wherever et Hips Don't Lie. Je fais aussi d'autres activités comme l'aide aux enfants défavorisés victimes de groupes armés. Alors, نرجعوا نشوفوا les réponses
les questions posées phrase par phrase. Je suis née le 2 février 1977. Alors, on a une date de naissance. La question va être quand es-tu né? Quand es-tu né? Deuxième phrase. Je suis originaire de la Colombie. Quelle est ton origine? Ou bien quelle est ta nationalité? Quelle est ton origine? Ou bien quelle est ta nationalité? 3. J'ai interprété la chanson Waka Waka, le titre officiel de la Coupe du Monde de foot 2010. Alors, quelle est la chanson que tu as interprétée en 2010? Mes grands succès sont mes 2 chansons Whenever, Wherever et Hips Don't Lie. Quels sont tes grands succès que tu as réalisés? Je fais aussi d'autres activités comme l'aide aux enfants défavorisés victimes du groupe armé. Qu'est-ce que tu fais en parallèle de la musique? Alors هنا كيبقاو مجرد اقتراحات تقدروا انكم تطرحوا اسئله بصيغه واحده اخرى. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا التمارين ونكونوا درنا واحد المراجعه خفيفه على l'interrogation. الفرق ما بين l'interrogation partielle ou l'interrogation totale. Bonne chance à vous tous. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.